আজকে আমি এমন একটা ভিডিও দেখেছি, সেই ভিডিওটা দেখে মানে বুঝতে পেরেছি যে মানুষকে শুধু টাকা দিয়ে যে সাহায্য করা যায় তা কিন্তু একেবারেই নয়। কিছু কিছু সময় মানুষকে নিজের মানসিকতা আর একটু নিজের মানে আন্তরিকতা একটু মন থাকলে পরেই কিন্তু মানুষকে সাহায্য করা যায়। তো এই ভিডিওটা আগে সম্পূর্ণ তোমরা দেখো ভিডিওটা। आप लोगों को जगह नहीं है, अब आ जाइए मेरे साथ, आ जाइए, जगह देता हूँ, आ जाइए दोस्तों। ये इस देश के गरीब यात्री है, या तो हम लोग समानता से व्यवहार नहीं कर रहे इन लोगों के साथ में, या इनके मन में ये है इनकी जगह डिब्बे में केवल यही है। देखिए पीछे वाले डिब्बे में जगह खाली है, फिर भी ये अपने 2 बच्चों को लेके यहाँ गेट में बैठा है, और कोई जिनके पास में जगह है, कोई भी यात्री आके इनको ये नहीं बोल रहा है कि उस डिब्बे में जगह खाली है, आप चलिए। आइए आपको दिखा देते हैं डिब्बे में कितना जगह खाली है। आ जाओ छूटिए, आ जाओ। आ जाओ, एक बार दिखा दो, रुकिए। हाँ ये दिखा दीजिए कि जगह कितनी खाली है खाली? जाइए बैठिए, बैठ जाइए। हाँ रख दो इसको ऊपर। आप यहाँ बहन जी, आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए, आइए यहाँ पे। हाँ आ जाओ उधर, बैठ गए। अब देखो कितनी प्यारी मुस्कान है बच्चे की, है ना। तो दोस्तों आप भी इतनी प्यारी मुस्कान का बख्शिश ले सकते हो किसी जरूरतमंद को जगह देकर। जगह खाली भी जानी है, बैग रखे भी जानी है। अगर ऐसी नन्ही सी परी को अगर जगह दोगे ना, तो वो पुण्य आपको जिंदगी भर काम में आएगा, और जब आपको जरूरत ভিডিওটা होगी দেখে কিরকম ऊपर লাগলো वाला সবাই কমেন্টে आपकी भी झोली में জানিও। उतना আর ही देगा। একটা কথাই বলবো যে जय हिंद। আমরা পারবো নিশ্চয়ই এরকম করতে, আর আমরা চেষ্টা করব না বলো, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব যে এরকম সিচুয়েশনে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব, এবং সবাই নিজের নিজেরটা ভাববো না গো, সবারটা নিয়েই ভাববো। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওর সঙ্গে। ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করো, কারণ এইরকম ভিডিও প্রচুর প্রচুর শেয়ার করা অবশ্যই দরকার। কারণ এখনও মানে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা শুধু নিজেরটা চিন্তা করে। তাই বলবো একটা কথাই, যে নিজের চিন্তাটা সবসময় না করে কিছু কিছু সময় অন্যের চিন্তা করাটাও কিন্তু খুবই দরকার। তো চলো দেখা হচ্ছে অন্য একটা ভিডিওর সঙ্গে।